Okey, so cumanya sekarang daripada DNA itu kita nak menghasilkan protein. Itu adalah the final thing. Protein itulah enzim, itulah kita punya antibody, okey, enzim, antibody, hormon, okey, semua itu adalah protein. Jadi, dari mana datangnya informasi mengenai enzim, antibody, hormon ini? Datangnya daripada DNA. Tetapi as I said, dan ini tak boleh keluar langsung daripada nukleus, kalau tak nanti sel itu akan mati. Jadi macam mana nak dapat informasi dalam DNA ini? Kita photostat. Photostat itu dalam bentuk mRNA yang single strand ini, barulah dia dibawa keluar daripada DNA, and terus bila mRNA itu keluar, dia akan diapit oleh ribosom. Burger ni dia akan kepit, and daripada mRNA tadi dia akan terus menghasilkan protein yang tasbih-tasbih ini. Okey, dia akan hasilkan protein. Tetapi protein yang dihasilkan ini adalah primary structure lagi. Tetapi bila dah masuk a certain organelle, barulah dia become enzyme, dia become antibody dan sebagainya. Jadi macam mana into more details, mari kita tengok. Ini yang telah selukis khas untuk kelas saya sahaja. Okey, ini adalah DNA. Daripada DNA, as I said, kita nak informasi daripada DNA, kita photostat. Ini adalah yang dipanggil mRNA. Keluar saja mRNA daripada nukleus ini, adalah nukleus, dia terus diapit oleh ribosomal subunit. Yang besar datang, yang kecil pun datang, jadi dia akan apit dekat sini. Now, apa berlaku? Ribosom tadi, dia yang akan hasilkan protein. Dia yang akan lead to this formation of this protein. Tetapi dia bukannya dia akan translate this process, kita panggil translation. Dia bukan berlaku dekat cytoplasm. Ribosom ni bila dia dapat je this mRNA, dia akan terus attach dekat endoplasmic reticulum, unjuran yang sejurus selepas keluarnya daripada DNA ini, itulah yang dipanggil endoplasmic reticulum. Dia juga adalah membrane structure, membranous organelle. Dalam prokariot tidak ada ni, prokariot tidak ada endoplasmic reticulum. Tetapi disebabkan this ribosom tadi dia attach banyak-banyak dekat endoplasmic reticulum, dia akan kelihatan kasar. Nanti saya akan tunjuk gambar, dia akan kelihatan kasar. Jadi rough endoplasmic reticulum akan terhasil disebabkan adanya ribosom attach dekat this endoplasmic reticulum. Kalau tengok bawah mikroskop memang nampak macam kasar sikit lah. Tetapi ada juga part endoplasmic reticulum yang tidak ada ribosom attach, itu dipanggil smooth. Dia licin saja sebab tidak ada this tasbih this bulat burger-burger tu, dia tak melekat kat sini, jadi dia smooth sahaja. Jadi disebabkan ribosom inilah yang the one yang akan menghasilkan protein through the process translation, tetapi protein ini dia akan ketika ia dihasilkan, dia dimasukkan di dalam rough endoplasmic reticulum. Ia dihasilkan di dalam rough endoplasmic reticulum. Maksudnya rough endoplasmic reticulum inilah dia tempat protein dihasilkan. Site for protein synthesis. Bila adanya protein itu dihasilkan, this one adalah primary structure protein, primary protein. Dia akan dibawa keluar daripada endoplasmic reticulum melalui transport vesicle, masuk ke kilang yang dipanggil Golgi apparatus. Inilah kilang ibaratnya yang paling mudah nak bagi. Protein ni, the primary protein ini ibaratnya dough roti. Masih tak rupa roti pun. Jadi macam mana kita nak hasilkan roti, nak hasilkan pizza, nak hasilkan all those bagel dan sebagainya, kita masuk dalam ketuha. Ketuha dia inilah Golgi apparatus. Okey, bila kita masuk protein yang mentah itu di dalam Golgi apparatus, dia melalui di cisternae, maka dengan itu akan adanya proses-proses sorting dan sebagainya, maka dapatlah this what we call protein functional, yang dipanggil functional protein. Functional protein ini dia adalah yang primary ataupun quaternary structure. Keratin, okey, hemoglobin, itu semua terasanya selepas dia melalui Golgi apparatus. Adakah protein yang sejurus selepas keluar daripada endoplasmic reticulum ini dipanggil keratin ataupun albumin ke apa? Tidak, ini belum lagi jadi. Dia kena melalui Golgi dulu, barulah dia become this keratin, dia become this hemoglobin dan sebagainya. Okey, mari kita tengok into more details lah. So as I said, ribosom ni dia akan attach, dia ambil je mRNA, dia akan terus attach dekat endoplasmic reticulum. Inilah yang dikatakan ribosomes. Dia adalah smallest and the most numerous organelle. Punyalah banyak si burger ni. Cuma dari mana datangnya ribosom, dia juga
adalah dalam ribosom dalam roti burger itu ia terdiri daripada dua perkara. Dia terdiri daripada protein dan juga dia terdiri daripada RNA. Single strand RNA itu. Cuma dia bukan mRNA. Dia adalah rRNA. Ribosomal RNA. Tulis ribosomal RNA. Okey. 70% dia adalah ribosomal RNA. Dan dia function dia adalah untuk sintesis protein. Dialah yang akan menghasilkan protein. Synthesis the polypeptide in translation process. This one kita akan tengok more into more details dalam chapter 6 nanti Sorry jap. Okay, sorry. Dia one yang menghasilkan protein itu adalah rRNA, okay? Kemudian bila ada banyak ribosom attach dekat di unjuran yang dipanggil satu endoplasmic reticulum, unjuran ni adalah the one yang dia memang keluar, dia memang keluar daripada nukleus. Okey, disebabkan ada ribosom attach, dia kelihatan kasar, memang nampak kasar kan. That's why lah the next organelle ia dipanggil rough endoplasmic reticulum, a membranous system of interconnected flattened sacs, dan dia memang continuous dengan nuclear envelope. Dan dia yang memang yang paling depan actually rough endoplasmic reticulum dia actually attach dengan the smooth endoplasmic. Cuma disebabkan ribosom itu dia memang mengambil mRNA terus melekat dekat endoplasmic reticulum, keluar saja daripada nukleus. That's why yang dekat dengan nukleus dia adalah rough endoplasmic dulu. Bila jauh daripada nukleus barulah dia become smooth endoplasmic reticulum. Sebab ribosom dah tak dapat nak attach. Okey, dia ribosom ni dia dekat-dekat nukleus saja. Sebab dia tangkap mRNA kan. Okey. Jadi as I said dia adalah kenapa dipanggil rough endoplasmic, dia disebabkan due to the attachment of many ribosomes, dan protein itu dihasilkan di dalam rough endoplasmic reticulum. That's why dia adalah site for protein synthesis. Itu adalah function dia yang betul, site for protein synthesis. Okey, kemudian protein tadi dia akan dibawa keluar daripada this rough endoplasmic reticulum melalui transport vesicle pergi ke Golgi apparatus. Jadi second function dia adalah to transport the polypeptide to Golgi apparatus. Selain daripada site for protein synthesis, dia juga akan transport protein to Golgi apparatus. This one lah. Transport protein synthesis by ribosomes to Golgi apparatus. Jauh sikit daripada nukleus ada juga endoplasmic reticulum, tetapi the one yang tidak attach dengan ribosom ia dipanggil smooth endoplasmic reticulum. Dia lacks ribosom. Lacks ni maksudnya dia tak ada. Okay, dia has no ribosom pun boleh lah. Surface have no ribosom. Bahasa yang mudah lah kita pun terima. Tetapi kalau tadi untuk rough endoplasmic reticulum dia adalah site for protein synthesis. Kali ini untuk smooth endoplasmic reticulum, kalau tadi protein, ia adalah site for lipid synthesis. Okey, phospholipid yang kita belajar semua tu, steroid, phospholipid, all the lipid that we learn, ia dihasilkan di dalam rough endoplasmic reticulum. Dia juga adalah tempat di mana lipid akan dihancurkan. Jadi site for lipid metabolism. Lemak-lemak tu dihasilkan dan dihancurkan di dalam smooth endoplasmic reticulum. But we don't call it hancur Kita panggil dia metabolism. Lipid synthesis and lipid metabolism. Okay. Dan actually smooth endoplasmic reticulum juga dia penting untuk site for drugs metabolism and juga drugs dadah. Segala dadah awak, segala Panadol awak telan, any acetaminophen, any cetirizine ataupun any inflammatory anti-inflammatory drugs, tak kisahlah awak batuk ke apa, dia memang akan di-metabolize dalam smooth endoplasmic reticulum. Dan orang katakan kalau makan banyak Panadol, makan banyak dadah, organ apa yang rosak? Yang akan sangat-sangat rosak organ, bukan usus bukan buah pinggang, tetapi hati. Hati awak tu, your liver akan rosak kalau banyak sangat ambil dadah, sebab dalam hati memang smooth endoplasmic reticulum dia sangat-sangat prominent. Dalam sel, kalau awak lukis sel ada nukleus, berbanding dengan organ lain,
Okay, let's say disebut adalah rough endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum lagi banyak lagi dia punya konstituen, dia punya uh, percentage tu yang memenuhi sel lagi banyak. Okey, disebabkan dia adalah site for drugs metabolism. Memang kita punya liver cell ataupun namanya hepatocytes memang mempunyai large percentage, large amount of smooth endoplasmic reticulum sebab memang liver lah tempat kita akan metabolize drugs segala jenis darah. Acetaminophen, cetirizine ke whatever the names of the drug yang you belajar, yang I know a lot of drugs but I belajar, semua akan di-metabolize dalam liver. That's why awak kena jaga hati awak. Bukan hati tu jantung tidak, hati tu liver awak. Okay, awak jangan minum alkohol banyak sangat dan sebagainya. Memang akan merosakkan hati lah. Okay. Kemudian untuk protein tadi bila protein dihasilkan daripada rough endoplasmic reticulum, dia as I said dia kena masuk dulu ke dalam Golgi apparatus. Melalui Golgi apparatus barulah kita dapat protein. Dalamnya ada protein yang dah functional protein, enzim, antibody dan sebagainya. Okey, tetapi maksudnya sekarang Golgi ni adalah kilang. Dia adalah kilang di dalam sel. Okey, selain namanya Golgi apparatus, ia juga boleh dikenali sebagai Golgi complex or Golgi body. I prefer Golgi apparatus, okey, ataupun Golgi body. Complex ni kita jarang guna. Dan dia juga adalah membrane. Bila kata membrane, dia ada this one lah, dia ada this cisternae, alright, dia ada sacs. Dia kantung, dia ada kantung-kantung ni. Ini yang dipanggil adalah membrane. Okey, dan disebabkan dia memang pentingnya untuk menerima vesicle yang mempunyai polypeptide. Jadi dia berada dekat dengan nukleus dan dia berada dekat dengan rough endoplasmic reticulum. Okay, it located near to the rough endoplasmic reticulum. Tak kira rough ataupun smooth, dan dia memang dekat dengan nukleus. Kalau awak lukis dia jauh daripada nukleus, salah. Okay, alright. Dan function dia untuk ni, tiga benda ini, MPS. Awak ingat MPS, dia akan penting untuk modify, okay, daripada tasbih yang macam ni, unta-unta yang tasbih itu, dia akan modify dulu. Okay, dia akan modify. Bila let's say modify, dia dah become macam ni lah, let's say dia dah kiok sikit, bentuk dia dah berlipat sikit. Kemudian dia akan pack, okay, dia akan bungkus. Okay, dia akan bungkus. Barulah dia akan susun dan sebagainya. Okay, awak kena tahu protein itu tak semestinya satu polypeptide. Dia boleh jadi dua polypeptide. Jadi dia akan, daripada satu ni dia akan susun with another polypeptide. Bila dia susun, let's say now become lah protein yang ada dua polypeptide, baru we call it functional protein, MPS. Ingat MPS, modify, package and sorting proteins and lipids juga into vesicle, barulah dia akan transport keluar sel. Nanti saya akan tunjuk lukisan. Inilah dia yang telah saya katakan. Untuk Golgi dia ada dua muka. Kalau satu muka, ada kawasan yang menerima transport vesicle containing the primary protein tadi, ia dipanggil cis, okay, depan. Okay, dia berada yang dekat dengan endoplasmic reticulum, dia dipanggil cis phase. Tetapi the one yang bila this protein dia melalui all these cisternae, dia akan modify dengan MPS, modify, pack and sort, barulah dia akan menghasilkan functional protein. Functional protein ini akan dibawa keluar melalui transphase luar. Okay, transphase ini. Dan protein ini dia akan dibawa keluar ke luar sel melalui this what we call secretory vesicle. Nanti kita akan tengok untuk last part of our lecture. Akan dibawa keluar melalui transphase. Okey, cis adalah tempat di mana primary protein masuk, trans adalah tempat di mana produk akan keluar. Tetapi ia adalah part of Golgi apparatus. Okey, ini adalah gambar yang diberikan.